Hi guys. Hi guys. Tandaan nyo kung sino to. Si James Gaming. Joke lang. Ako to si Mitch Mary Gaming. At nandito din si James Gaming. Dito siya sa bahay namin. Alam nyo guys, dito marunong mag-Bisaya guys. Joke lang guys, mga Bisaya kami kaya marunong kami. Diba na? Punta ako dyan kay today, number 24. You'll be playing the classic game of tug of war. The losing side will have a very painful fate. Hala ka guys! Mama! Hala guys, nakalaro na ako dyan guys eh, tag of war. Dati lang pinaglalaro nun. May pizza dito, pizza. Good. Hala sila. Hala sila guys, isa lang yung isa oh. Oh. Tapang nung isa guys ah. Sabi niya 1v2 daw sila. 1v2 tayo guys, sabi niya. Tapang naman ito guys. May pusa guys oh. Tapakan natin. Hindi ko matapakan. Ay, may pet sila guys. You did it! United. Ayan. Guys, abangan niyo bukas guys. Kami break-in story. Ilan na kami? 1, 2, 3, 4. Hindi pa nga ako tapos na gano'n eh. Ay guys, hindi pala maghahapunan ako. Hapunan horror game. Nakalaro na ba kayo nun? I made it to hit you. Nakakalaro na. Tapat, hindi ako guys. Hindi ako tapat. Dapat manalo sa MDs. Ah, siya? Hindi ko yun gusto guys na laro. Hindi ko yun gusto na laro. Oh no! Kainin siya guys. Ala, kinain. Kinain ng pusa guys. Hindi man siya pusa, bacon siya na pagkain. Diba guys, bacon siya na pagkain. Then bacon ko yata guys. Kainin mo. Wala, wala siyang ano guys, invisible na tao pala yung kinain niyo. Good job! You did it! Ano yung sabi? You did it! You did it! When? You did it! Guys, please subscribe. Like and subscribe if you love bacons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. 11 na kami guys. Oh. Dito ako nun. Uy! Paalang makita. Oscar, Okay. the players to be eliminated. Philippines at the Department of the Squid Game, boy! Okay. Okay, guys.
Ah, hindi ako dapat. Play. You have 30 seconds to play for your life. Guys, like and subscribe lang kayo guys. Maglalaro ako ng Blox Fruit. Magmimigay ako ng mga permanent fruit. Mga kahit anong gusto nyo. Dragon, Portal, or Dough, Kitsune. Ingay mo naman! Rubber guys. Yung gusto. Mamimigay ako. Yun lang kasi permanent ko guys. Siya na naman! Ah. Play. You have 30 seconds to play. Hindi ko read it. Give me. 1 minute. Ano guys, dapat ibuto natin siya ng spare. Yan guys, mabait kami guys, mabait. No, mabait tayo na. Good job. You did it. Hindi ako pinili guys. Yan ba yan? Punta sa TV guys. Ako. Alis ka dito. Ano naman? Papunta ako sa ano mo. Hindi ka umalis. Alis ka dito. Don't hold baby Mr. Grease for too long, or he may explode. Kay man, di ka namin. 1. Go! Let's go! Dali! Lahat na sa bili ko! Nasaan ba? Nasaan ba guys? Ayan! Ayan! La! Tago tayo dito guys. Tago tayo. Magdadaya lang tayo guys. What's the minute? Hindi ako. La! Nandun. Naku po! Takot tayo dito guys. Good job. You did it! 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 Wala guys, ang dito sa sa ilaw. Hello! Tingnan niyo kasi bacon na ano. Sinob. Wish ko guys, sana maging 1K. No! Good job. You did it! Muntik ngayon guys Tignan na life namin guys. Yellow na. Ay green. Full pala yan ulit. Pupuno ulit guys. Pupuno. Loko. Ba't nandyan ka sa ilaw pag? Ano yan, pre? Tatay niya ba yan? We need to defeat you, okay? Hala! No, please, no. Hala, Daddy Grace, wala yung pangalan ni Grace Aray ko! Guys, may na lang yan sa akin, guys. 1 hit lang yan. Punta ako dito. My son's good time is way too easy. I can't believe only this Ambak na kami. Luckily, I Napatay. went Gamba! to the dog. Gamba ka ba? Ganda. Okay. Ya, go. Kami na lang dalawa, guys.
guys! Ano ba yan? Oh, mangim. Tolong! Magpart. Tolong! Tolong! Aray! Wala, malapit na siya mamatay, guys. Kung may parain yung awayan si guys. Aw! Di ko ilabay sa'yo, ilabay! Labay! Boom! Aray! Hala, kaya mo yan, Pao! Pagay, kaya mo yan! Ang hina naman na ito, Pa. Di ba siya? Ayun naman. Off na kayo na mata na. Guys, bye guys. Thanks for watching.